Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger ou bien de faire des exercices d'application à propos de ce que nous avons vu hier, la machine synchrone. Donc avant de commencer, je vois avec معايا الصوت. عطيونا شي فكرة على الصوت كي داير. الصوت مزيان حسن من البارح شوف واش مسموع مزيان apparemment bien. Alors donc je vais commencer par le premier exercice. Normalement le premier exercice je l'ai déjà commencé hier وكنا وصلنا في واحد la question 5 mais غنحاول نعاودو ونخدموه شويه بلاتي علينا. Alors l'exercice 1. Nous avons un alternateur monophasé. On a le modèle équivalent ديالو هو هذا. OK. Donc la première remarque, nous avons négligé la résistance d'un enroulement de l'alternateur. OK. Donc c'est un alternateur monophasé. Donc on a une tension U, on a la force électromotrice induite, il y a E, ou le courant bien sûr I. Donc عطاونا مجموعة ديال لي دوني معطيات أهم واحد أولا الأول هو le courant d'excitation et la FM eux ils sont comment? Ils sont proportionnels. OK. يعني متناسبين. هذا اش كيعني شحال ما زدنا لا فالور دو كورون ديكسيتاسيون يعني ديال لاندكتور اللي هو شنو لو روتور دونك شحال ما كتطلع لا فالور دو او on nous a donné aussi la valeur de la réactance X c'est 1,6 ohm. Donc on a une charge résistive le courant فيها c'est 30 ampères و عندنا la tension U au borne ديال la charge شحال 110 volts. Donc U c'est 110 volts. Alors donc la première question, calculer le nombre de paires de pôles de l'alternateur sachant qu'il doit tourner. Donc une fois qu'on se met le nombre de paires de pôles, quand la relation N égale 60F divisé par P. شنو كيبقى نشوف شنو هو F وشنو هو P. دونك شنو قال لك هنا المطلوب شنو هو le nombre de paires de pôles. Donc P égale 60F divisé par N. Donc on a la fréquence معطيه c'est 50 ou N, c'est combien? C'est 750. Donc, on dit P égale à 4. Donc, F, c'est 50 ou N, c'est 750. Alors, la deuxième question. Vérifiez que la valeur efficace de la FM de l'alternateur est égale à 120 volts. Il y a 120 volts. Comment je peux faire? Je vais représenter le diagramme de Ben-Eschenberg ou le diagramme de Fresnel, le modèle de Ben-Eschenberg. Alors, nous avons E, donc il y a attention à dire, donc E, c'est un complexe, comme vous voulez. E, c'est U plus J X I. Donc شنو قلنا شنو كنرسموا في لا فاز يعني لا ريفيرونس شكون كناخذوه الاصل ديال المعلم ديال المتجهات هو لا طونسيون U. وان جينيرال في الالكتروتكنيك اون جينيرال الالكتروتكنيك سيتادير في لي ماشين الكتريك كاملين كناخذوا ديما لا طونسيون هي لا فاز انيسيال ديالها ايغال ا زيرو سوف انديكاسيون كونترير. ما معنى سوف انديكاسيون كونترير؟ سوف الا قالوا لنا مثلا هما عطاونا واحد لا فاز انيسيال ديالها. Mais en général, on prend toujours
U, il y a la phase, les tensions en général. Donc, on va dire U, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? Carrément, I. Okay? Pour représenter I, je dois voir la charge qui est derrière, le déphasage. Donc la charge elle est résistive, donc le déphasage c'est 0, et I غيكون منطبق على هذا. OK? Donc عندنا U, علاش كنرسم I؟ باش نقدر نرسم هذا. La tension en borne de la boucle. Donc شحال غتكون؟ On avance كنعرفوا on avance ب 90 درجة. Donc إلا كان هذا هو الكورون هي غتكون الفوق ب 90. هي هذه. دونك إلا افترضنا هذه هي U بلس جي اكس اي شنو غتعطينا؟ او. اوكي دابا نقدروا نحسبوا او اش كتساوي؟ او سي الضلع دونك سي بيتاغور U au carré plus XI au carré. Donc vous allez trouver 120. Vous avez X, vous avez I, vous avez U. Okay? Donc le résultat c'est combien? C'est 120. La question suivante. On déduire la valeur de I. Donc c'est simple, on peut en déduire la valeur de I.
يعجبكم هذا الصوت؟ الصوت ما كانش عايزين واش سي با، ما عرفتش هو التشكيل ديال الصوت. اوكي دابا مزيان. مزيان دابا مزيان سي بون. دونك شنو هي لا كيسيون اللي قلتو معايا؟ لا كيسيون 6 واخا ماشي مشكل. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Alors, donc la question 6, je connais bien. Calculer, on modifie la vitesse de rotation, liée à 500. Donc, quand on a une vitesse de 750 tours par minute, réellement, une vitesse de 500. Ça va influencer quoi? Ça va influencer la fréquence. Et là, parce que nous avons une relation entre la fréquence, une relation, c'est une proportionnalité. Entre la vitesse et la fréquence. Donc une fois la fréquence ou la vitesse change de valeur, donc ça sera la même chose pour la fréquence. N c'est 60F divisé par P, le nombre de paires de pôles. Okay? Donc F je n'ai rien dit. Il nous ouvre la réactance. La réactance, donc on passe à la réactance جديدة. شنو قلنا حنايا؟ اش كتساوي لا réactance؟ X c'est L, c'est-à-dire l'inductance fois 2pi fois la fréquence. L c'est une constante, 2pi c'est une constante. اش كاين هذا؟ بأن هذا وهذا ils sont comment؟ La réactance et la fréquence ils sont proportionnels. راه شفناها البارح كذا لو رابيل. Donc, x prime ديالنا جديدة اللي بغينا نحسبو شنو هي؟ سي ان فوا 2 بي فوا اف بريم لا نوفيل فريكونس. اوكي دونك كي غادي نحسبها خصني نحسب هذه. هاد لا كونستونت دو بروبورسيوناليتي اللي هي شنو؟ راه هي اكس على اف. هاي ان 2 بي سي اكس ديفيزي بار اف. أو بتعبير آخر, une fois nous faisons la réactance et la fréquence ils sont proportionnels, je passe à l'application de la règle de Pro. Donc voilà ce qu'on va trouver. La même chose sur la question 7. La même chose sur la question 7. Sur la question 7, c'est dit, je n'ai le prix. Donc, moi j'ai dit que n'oubliez pas la relation principale, la relation de base des machines synchrones, E est égal à K fois N fois F fois le flux max. La Fn induite, il dit que la force, dit que la tension, les 4 de la machine synchrone, il est lié à quoi? La constante de K, c'est une constante, la constante de K. Le nombre de conducteurs, c'est une constante. Pour une machine, c'est le nombre de conducteurs. On a des roches. Par phase, c'est le nombre de conducteurs par phase. F, la fréquence des tensions induites. Phi, c'est le flux, le champ magnétique. Le courant d'excitation بوحدو IE. أولادي على حسب شنو نسميهم. اوكي دونك هنا في l'exercice شنو قال لك on maintient le courant d'excitation constant. علاش قالوها؟ باش يقول لك زعما راه le flux ça va rester comment constant. يعني شنو عندك؟ vous avez la force électromotrice induite et la fréquence ils sont comment proportionnels. même la proportionnelle نسبي. يعني تطبق العلاقة ثلاثية. F sont proportionnelles, هي معنى la proportionnalité علاقة ثلاثية هي هذيك.
autrement dit, c'est ça, il suffit de. Je n'ai rien. C'est une constante fois f. Par exemple, fois f. E', c'est la même constante fois f'. Ok? Ça. Donc E est la f, E' est la f', il y a E est la f. Je vais vous dire ça. Ou chez la première. Ok? Donc, alors pour l'exercice 1, quelle heure est-il? Donc, l'exercice 2, l'exercice 1, mais qui est très chez Farc. Donc, un deuxième l'exercice 3, parce que déjà on va avancer. L'exercice 2, on a droit en bref. Je le mets. Je vais vous dire qui mérite. On a le nombre de paires pour me faire wallo, x, me faire wallo. N, R, alors qui est difficile. Donc c'est très simple, l'exercice 2, il est simple. Vous pouvez le faire. Il a caché tout à fait il est pour le commentaire, on va le corriger. Je passe à l'exercice 3, les rois. Un alternateur triphasique. De temps en temps. Alors, donc, je vais passer à l'exercice suivant. Je le nomme fatigué. Donc, c'est l'exercice 3. La ligne 2, c'est l'exercice 3. Je le fais. La caractéristique avide, je le pour déterminer E, je dis que la détermination vient des éléments du modèle équivalent. Il dit que E, R, X, S, comment on peut la déterminer. Pour E, nous avons dit qu'on effectue quoi? Un essai avide. L'essai avide, vous voyez qu'elle a une idée, elle a la valeur de E en fonction de UE. En fonction de IE, c'est-à-dire le courant d'excitation. Dans l'alternateur triphasé tétrapolaire. Donc, P égale عنده 4 pôles, يعني P égale à 2. Tournant à une vitesse pas assimilée, je note que c'est qu'il y a E et IE, يعني العلاقة بيناتهم c'est une droite passant par l'origine, يعني نسبي مستقيم يمر على الأصل المعلم يعني علاقة تناسب. وعطاكم ذاك جوج القيم باش تحددوا ديك الثابته التناسب pour déterminer la constante de proportionnalité. On vous a donné une valeur de E et la valeur correspondante de IE. يعني ديك يعني راه عندكم E هي شنو؟ هي constante fois شنو نسميو IE. اوكي؟ كنحاولوا نترجموا المعطيات كيفاش تقدر ولا كيفاش خصك تبقى تخدم في لي زيكزارسيس. Donc tu dois toujours traduire toutes les données des équations ou des relations, des expressions des réels. تخليهاش في اكسل. Donc عندنا بحال هكا وعطاو قال لك E est égal à 100 ملي كيكون E est égal à 2. يعني شنو؟ يعني K هي 100 على 2 هي شنو؟ 50. Donc اش غدير؟ غتكتبها في الوسط ديال العلاقة entre E et IE هي هذه. اوكي؟ هادشي الا ما سولتش مباشرة مثلا قال لك عطيني العلاقة ولا شي حاجة. Quoi d'autre? Cet alternateur est couplé en étoile. Et on maintient la tension entre deux bornes du stateur à 400 volts. On a la tension stator entre deux bornes. Il y a une U. La tension composée. 400 volts. Vous regardez la constante. Qui fait cette constante? En agissant, elle est IE. Un cheval de l'IE. La fréquence des grandeurs statoriques, 50 Hz.
Le bobinage statorique comporte 1200 conducteurs au total. Stator كامل فيه شحال 1200 conducteurs. La résistance d'un enroulement statorique, RS, c'est 0,3 ohm. La réactance synchrone, XS, elle est constante. Je connais les comme constante, la fréquence, parce que je ne peux pas changer la fréquence, je vais la même fréquence. Donc, quand je vais la fréquence, ça va être même si je ne vais pas la fréquence, c'est une vitesse ما غاديش تغير. Donc, هذا دي ليزون باش تبقاو ديروهم يعني باش تفهموا مزيان التمرين. اوكي. شنو قالنا لو كوفيسيون دو كاب؟ C'est 2,13. Je vous saute. Allez, change. Ah. Vous aurez le chargeur quand on va. Je m'excuse. Alors, on continue. Je vais maintenant le coefficient de cap de cet alternateur, c'est de 2,13. Quel est le nombre de pelles de port de cet alternateur? Alors, je vais la raison. Ok? Donc, je pense maintenant sur la vitesse. Quelle est la vitesse? Donc, chaque port, nous avons combien de ports? Déjà, le nombre de paires de ports, c'est 2. Il y a 4 ports. La question suivante. Quelle est l'intensité IE du courant d'excitation lorsque l'alternateur est à vide? Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois déterminer la valeur de E à vide. Je n'ai rien E. C'est la tension simple. C'est la FR simple. Ok? Il y a une phase. Il a ce modèle هنا. رسموا الموديل هنا وجاوبوا ليه. Là, c'est le diagramme, le modèle parlant, équivalent de بين الشبكة. شنو عندنا؟ عندنا بحال هكا. هذه شنو هي؟ هي هذه اللي كنهضروا عليها. RS XS وهنا V. Faites attention, ce n'est pas la même chose. Chez U, c'est la tension simple. Maintenant, vous avez I. Ok? Alors, donc la première question, c'est 4 ports. La deuxième question. IE, le courant d'excitation à vide. يعني شخص نديرها انا عارف je sais la relation je connais la relation entre E et IE donc نحسبها لي افيد شنو عندنا افيد E I égale à 0 يعني E est égal à 20 ok علاش حيت il y aura pas une chute de tension هنا افيد يعني ما كايناش charge nous n'avons pas une charge qui va absorber le courant I ما غاديش تستهلك لنا le courant I alors شنو غيكون عندي I est égal à 0 يعني هاد لا chute c'est 0 E c'est V donc A vide E est égal à V و V شحال كتساوي divisé par racine de 3 faites attention donc la tension simple هذا le modèle كيتسمى le modèle monophasé ou le modèle équivalent à une phase du stator يعني كلشي فيه شنو ديال phase وحده donc on a U divisé par racine de 3 غادي تعطينا معروف اذا كانت 40 شحال لا طونسيون سامبل سي 230 تقريبا سي 230 فولت اوكي دونك اذا كانت 230 شحال يكون اي امبليك اي او هو
على 50 غادي تجينا على 50 غتعطينا سيدي 4,6 امبير. اوكي ملي جبناها راه هي 230 على 50. اوكي 230 على 50. La question suivante. Maintenant, je vais voir. Ça va. Alors, la question suivante, je le nomme. Quel est le flux maximal à travers une spire du stator? On a E égale combien? K fois N fois F fois le flux max. Donc le flux qui est sur le livre, voilà. Okay. C'est le flux maximal à travers une spire du stator. Donc la relation, c'est ce qu'on a fait. K, constante de K. N, le nombre de conducteurs par phase. Par phase. L'exercice, je attends, le stator contient un total de 1200 conducteurs. شحال فيه هو من enroulement, شحال فيه من phase 3. Donc شحال غيكون le nombre de conducteurs par phase. Il a fait 1200 في 3 بهم total 1200. واحد شحال فيه 400. غتقسم عليه على 3. يعني عندنا هنا le flux max c'est E divisé par K fois N fois F. هنا غنعوض باش تبقى عاقلين. Donc c'est 230 divisé par K, c'est 2,13. N, 400. Donc N, c'est 400. Ok? Phase là. Pour F, c'est 50. Vous aurez combien? Un flux max de 5,4. Allez, je rate 5,4 milliweber. Donc le flux c'est le Weber. Donc on a 5,4 fois 10 à la puissance moins 3. Donc c'est-à-dire le 1000. Quoi d'autre? À vide, l'alternateur, c'est une question très simple, reçoit une puissance mécanique. Donc à vide, l'alternateur qui sert à une puissance. Les P0, c'est 200 watts. Sachant qu'il est excité de manière indépendante, en quel type de puissance va se transformer P0? Perte collective. Donc P0 va se transformer en perte collective ou la constante. On a donc les pertes mécaniques, les pertes thermiques. Donc, هذه معروفة. Donc déjà قلنا شحال من مرة شنو هي لا puissance ماشي غير هنا، راه في لي ماشين اون جينيرال. في لي ماشين électriques كاملين sans exception. Même si le transformateur, machine à courant continu, moteur à synchrone ou synchrone, ok? Toujours la puissance absorbée à vide, les pertes collectives. Donc quoi va se transformer en perte collective? La question suivante. L'alternateur débite maintenant un courant d'intensité I. Donc là, I égale à 15. Bien. Dans une charge inductive considérable, facteur de puissance 0,85. Donc calculer qu'il doit être la valeur de E, puis de IE belle. Donc c'est E. Comment je peux calculer E ici? Donc on dit جوج حتى 3 ديال طوق باش نحسب E. Quelle est la méthode graphique? Moi, je vais vous نشرح كل شيء، mais غنخدم غير بطريقة هكذا. الجرافيك ما سمعتش ليا أنا. Alors, je vais commencer par comment je peux calculer cette valeur de E. Mais غنجيب هاد la valeur de E. La valeur de E غنجيبها من diagramme. عندنا la question شحال؟ C'est la question 5. Donc maintenant, nous avons E.
Donc, on a E. Je vais E. E. C'est V plus, non, RS fois I, en cas de la tension, plus JXS fois I. Donc la méthode graphique m'aide à ça. Je vais représenter V, RS fois I, ou XS fois I, ou je vais tracer E. Je vais mesurer chaque fois 1 cm par exemple, pour le vote. Et c'est une échelle. حاجة مثلا غنحسبوا غنوريكم الطريقة. دونك عندنا RS égale à combien؟ RS fois I. يعني la tension. RS fois I. إذا حسبناها par exemple, on va trouver عندنا un courant. Nous avons un courant de combien? De 15. Donc, on a 15. I égale à 15. Donc, RS fois I, là, ça donne 0,3 fois 15. عندكم 4.5. Donc, غنشرحلكم غير الطريقة ومن بعد نخدم الطريقة ديالها. XS fois I. XS c'est 5 ضربها. Donc, 5 fois 15. 75. Ah. Ok. Je prends vers un. Donc c'est 230. Ok. Donc avec toute cette détention, je vais représenter en respectant l'échelle. D'abord, c'est une échelle qui ressemble bien à la détention. Mais je ne sais pas. Je vais dire pour la volte 1 mm. Ok. Maintenant, pour la volte 1 mm, par exemple, 1 volt ou 1 mm. Ou la 2 mm. Ok. وغادي نجي نريبريزونتي كيفاش غيكون الشكل. انا نوريكم الشكل. شنو هي الطريقه باش غنريبريزونتي؟ لا بروميير دي شوز شنو هي؟ جو ريبريزونت في ديما قلنا اون فاز. هاي والطول ديالها محترم. جو دوا ريسبكتي ليشيل. مثلا جو باغ اكزومبل هو هذا في. اوكي. Après la représentation de V, je dois représenter I. كيفاش دايره pour connaître باش نعرف لا ميثود راه كتعامل ديما بنفس الطريقه. Pour représenter I, خصني نشوف le facteur de puissance la charge. كي داير؟ اولا واش charge inductive ولا capacitive. اذا كانت inductive I غيجي هنا، كانت capacitive I غيجي هنا. علاش؟ غيكون اون افونس. دونك حنا عندنا charge inductive. شحال من ديفازاج عطاونا كوس سي égal à combien? Égal à 0,85. Donc, chaque phi, c'est cos moins 1 diarrhète. Ok? اللي غادي يجي تقريبا 32 تقريبا 31.2. دونك شنو غندير؟ نشد داك النصف الدائره ونحسب هنا الزاويه شحال لونغ. جو دوا ميزوري لونغ ديال 31 باغ اكزومبل هو هذا باغ اكزومبل. عرفت؟ اوكي؟ هذا هو. اوكي؟ هذا تري امبورطون. هاد لونغ لو ريسبي دو لونغ اي تري امبورطون في لا ميثود غرافيك. شنو غندير من بعد؟ جو ريبريزونت ار اس فوا اي. شنو هي ار اس فوا اي؟ سي لا طونسيون في لا ريزيستانس. كي داير لا طونسيون مع الكورون اي اون فاز، يعني اون فاز طابي. دونك انا ما رسمهاش هنا حيت غنخصني نكمل. دونك هاد في غادي نرسم متوازي مع هذا. هنا. اوكي؟ متوازي علاش؟ باش يكون اون فاز معاه. دونك كنرسم هنا شنو؟ من هنا كنطلق وكنرسم هاد هنا غتجينا صغيره، غتجينا بحال هكا باغ اكزومبل. اوكي؟ ار اس فوا. اوكي؟ انا غنكبرها غير باش تبان، مي هي خصها تكون كومون؟ خصها تكون صغيره. هاي. علاش صغيره؟ باسكو لا طونسيون اي فيبل. هاي. اوكي؟ موراها خصني نحسب شنو؟ جي اكس فوا اي. كيفاش غادي نحسب جي اكس فوا اي؟ عفوا اكس فوا اي راه حسبناها. شنو خصني نعرف؟ اتجاه. كيسكو جو كوني؟
Tension في البوبين اون افونس بارابور للكورون اون افونس سابقه بشحال 90 ها الكورون ها هو هذا غتكون سابقه 90 يعني عموديه عليه هنا ودير شحال ديك 75 اوكي باغ اكزومبل غتجينا مثلا هي هذه هنا تكون زاويه قائمه غتجينا باغ اكزومبل بحال هكا باغ اكزومبل اوكي سي جوست ان اكزومبل دونك في بلس ار اس fois I plus, c'est-à-dire attention, J X I est égal à quoi? E. Donc là, maintenant, voilà l'attention. Ok? Donc je vais dire, je mesure E, je chauffe combien de millimètres, et puis on a fait un volt. Ok? Donc à dire la méthode graphique. Alors je ne vais pas faire cette méthode. La deuxième chose, remarquez bien, j'espère que vous comprenez. La deuxième chose, remarquez bien, RS devant XS. Toujours faible. Toujours faible. Ok? Donc, il a gagné le coup négligeable. Ok? On va dire RS est négligeable. Mais parfois, on est négligé. Par exemple, on suppose que, par exemple, XS est négligeable. RS est négligeable. Qu'est-ce que je vais dire? Si RS est négligeable, je vais dire ما بغيتهاش شنو غيولي عندك غير هذا اوكي يعني شنو غيولي هذا غيديك على وصافي كان كنقول واحد لا ميثود بالنسبه للدراري اللي عندهم مشكل في العقار دونك في هي هذه دونك دابا بلا ما نعاود لي ديتاي اللي درنا عبرنا اي وغنجيو شنو غنديرو عمودي عليه باش نرسمو اكس اس فوا دونك ها في ها اكس اس فوا وها او قالوا لي حسب او هذا لوبجيكتيف عندي هو نحسب donc ou bien je vais me mesurer حقق الى اخره sinon ما بغيتش نمزوري باش نبرز راسي هنا نقدر ندير واحد الحاجه اللي ما كنتش نقدر نديرها قبيله شنو هي لاحظوا معايا هنا هذا راه قائم الزاويه هذا المثلث هذا شمال ماشي هذا لا هذا ok donc je peux appliquer Pythagore كيفاش ندير appliquer Pythagore وطلع E au carré ها هو الزاويه القائمه هاي E au carré شنو هو هاد الضلع شنو هو هاد الضلع هذا اوكي ها الزاويه القائمه ما تنساوش ها فيه راه عندكم فيه دونك هاد الضلع هذا هو كوس ديال هاد الزاويه فوا في اوكي في كوس في او كاري بلس هاد الضلع هذا شنو هو هاد الضلع عندك هادي اكس اي بلس هاد لابارتي هادي هاد لابارتي شنو هي هاد لابارتي سينوس في ها هو المثلث ها شتو حتى هذا راه قائم الزاويه دونك السينوس ديالو هو في عفوا هو هاد الطرف هذا على في راه هو الوسط اوكي دونك شحال كيساوي هذا في فوا سينوس في n'oubliez pas encore donc si RS est négligeable vous pouvez utiliser cette relation ولا graphiquement mesurer صافي فهمتي دونك حنا هنا في التمرين je vais pas moi je vais pas négliger RS ou je vais pas utiliser la graphique je vais utiliser la complexe شنو هي la complexe le nombre complexe je vais calculer à base de nombres complexes شنو هنا في les nombres complexes هذا غنحدد او complexe في
complexe. V, il y a la phase initiale sauf indication contraire. Il a bien V, la phase initiale c'est 0. Donc V de I est égal à 0 et la valeur efficace de V c'est 230. Ok? هذا ما اللي كنحتاج باش نحدد الكومبلكس. Donc, est-ce qu'il s'agit de V complexe? V complexe, c'est quoi? C'est la valeur efficace fois cos V. Ici, c'est V. Cos V plus J V sinus phi de V. Ok? Il y a par exemple deux complexes. V 230 cos de phi 0. Ok? cos de 0 شحال؟ هو 1. والسينوس ديال 0 هي شحال؟ 0. Donc غتمشي la partie imaginaire, j'aurai que la partie réelle. يعني V complexe شنو هو؟ c'est 230 volts. 230. Là on dit volt parce qu'on parle en complexe. I complexe. Comment je peux déterminer I complexe? Plus par exemple. Pour déterminer I complexe, je vais la valeur efficace, elle a déjà indiqué. C'est 15 ampères. Pour la phase initiale. Mais dans la phase initiale, nous avons le déphasage. On a le déphasage de V par rapport à I. C'est 31,8. C'est la phase initiale de V moins la phase initiale de I. Donc je peux rapidement connaître la phase initiale de I. Il y a la phase initiale de V qui est 0 moins 31,8. Il y a moins 31,8. Ok? Donc I complexe, c'est I complexe, c'est 15 cos la phase initiale donc vous avez I, la valeur efficace, cos phi de I plus J, la valeur efficace, sinus phi de I. Ok? Vous allez trouver I égale 12. Vous allez trouver 12,75 moins J 7,9. Vous savez, une fois I vers I, alors ما طويناش غير حيت كنشرح هكذا كيبان شويه الموضوع تاع جست تري سامبل. دونك هي اقصر طريقه بور موا. دونك في راح حددناها و اي راح حددناها. دابا اش غندير؟ رومبلاسي. دونك انا ندير نحيد هذا الشيء باش نلقى فين نكتب. دونك ملي حددنا هذا الشيء غنديرو ان كليك او سي كومبيان. هذه شحال؟ لقيناها 230 زائد غنعمل اي كومبلكس. دونك ار اس شحال؟ سي 0,3 plus J XS c'est 5 fois I complexe هو هذا. C'est bon. كتعرفوا بلي سي تري سامبل. نشروا الجميع الجزء الحقيقي بوحدو لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير. دونك tu dois déterminer la partie réelle et imaginaire. نشرح هذه. Ok, n'oubliez pas بانه J au carré c'est moins 1. Donc vous allez trouver, E c'est combien? C'est 273,32 plus J 61,63. Ok? C'est bien. Là, qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer E. Donc t'es égal à combien E?
Donc, c'est la racine, la partie réelle. Vous allez trouver ici 280 volts. Donc, à la question de cette partie, pour vous donner des imكانيات اللي تقدروا تعرفوا فيهم في هذا السؤال هذا. دونك حنا لقينا 280.1 إلا عرفتي دونك avec la méthode graphique vous allez trouver presque la même valeur avec une différence de 0,5 ولا تلقى 81 على حسب la précision ديال المسطره ديال لا لاين. Donc on a noté 280,2. Okay. La question suivante, IE. IE c'est donc c'est E divisé par 50. Donc c'est E, c'est la relation que je suis sur ce segment. Ok. Je 5,6. La question suivante, est-ce qu'il y a une question? Bon. Question suivante, c'est très simple. Calculer le rendement d'IA. Donc, pour calculer le rendement, on doit calculer la puissance utile ou les pertes. Okay. La puissance utile racine de 3 U fois I fois cos I. U معروفة c'est 400, I c'est 15, mais U là ماشي fait. On a cos I c'est 0,85, 0,85. Vous allez trouver une valeur de 8833. Donc, le rendement, c'est la puissance absorbée, PU et la PA. Donc, PA, c'est PU plus les pertes. Je nomme les pertes. On a le perte joule, plein joule. C'est 3 fois RS fois I ou A. RS, c'est 0,3 ou I, c'est 15. Vous allez trouver une valeur de 202,5. Perte joule inducteur. Inducteur, un non-roulement. C'est une résistance liée à R fois IE au carré. Donc R, c'est 2,4 ohms. Donc R, c'est 2,4 ohms. IE, nous l'avons trouvé. Donc vous allez trouver une valeur de 75,26. Donc, les pertes collectives. C'est la puissance à vide. Les c'est 200 watts. Donc, la puissance absorbée, c'est la puissance utile plus la somme des pertes. Allez. Ok? Vous allez trouver le rendement. Donc, c'est PU. Je pense même oui, même donc c'est PU plus la somme des pertes. À la somme des pertes, vous allez trouver une valeur de 94,8%. Ok? J'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez une question? Donc il y a quelque chose sur elle. Attendez la question. Si c'est pour toutes les filières. Deuxièmement, le module vient des machines à courant alternatif. Donc, le moteur, la machine asynchrone ou synchrone. Mais je sais que synchrone, je ne sais pas pourquoi.
Quelle est la relation directe entre le flux et le courant dans ce cas? Il a courant. Le courant d'excitation. Si on parle de la relation entre le flux et le courant d'excitation, c'est une relation de proportionnalité. Yeah. Pardon. Donc le flux, en général, c'est constante fois I. C'est une constante. Mais, à la relation, il faut pas se faire. Tant que la machine n'est pas saturée. Une fois la machine est saturée, même elle est saturée. Il y a une taraquette, تزيد le courant d'excitation ou le flux ما كيزيدش. بحال ملي كدوب شي حاجه في شي كاس. في الاول كدير شي كتحرك كيدوب، من بعد كتحرك كيدوب. ابخي داك لا سوليسيون داك المحلول كيشبع ما كيبقاش قادر يدوب. سي لا ميم شوز هنا لو سيركوي مانيتيك à un certain degré ما كيبقاش قادر يعطي لو شون مانيتيك. شنو كيدير؟ كنقولوا il est saturé. C'est bon? Donc, qu'est-ce que ça? Non, ce n'est pas le modèle, c'est le modèle des machines. À courant alternatif. Les Wi-Fi, le moteur, le moteur asynchrone, le même module, fait deux parties. La machine asynchrone et la machine synchrone. Est-ce qu'il y a une autre question? Regarde, je vais nommer quel alors? Ça fait? D'accord. Donc il a ma donc je vous remercie. À la prochaine charge. Donc après on va essayer de un exercice qui est plus compliqué. Donc les deux premiers exercices c'est juste pour comprendre comment on fait avec la machine synchrone. La machine synchrone elle a des utilités qui sont très importantes. Pourquoi tu insistes sur les alternateurs? Un exercice sur les moteurs synchrones. Ce que vous devez savoir, maintenant le moteur synchrone il est moins utilisé par rapport aux autres types des moteurs électriques. Parce que le moteur synchrone il y a un problème. Le problème, mais il est un peu compliqué. Le مشكل اللي عندنا في le moteur synchrone c'est que خاصني واحد الزاويه اللي كتسمى لونغ دو ديكالاج ما بين لو شون ستاتوريك و لو شون روتوريك. خاصهم ما يفوتش 90 درجه. إلا داك لو ديكالاج فات 90 درجه شنو كيوقع للموتور سانكرون؟ وهنا كنطيحو بزاف هذا المشكل هذا. سي كو كيوقع لو فينومين تقدروا تكونوا سمعتوا سكون ابيل لو ديكروشاج. لو موتور سانكرون معروف ما يسمى بلو ديكروشاج. شنو هو لو ديكروشاج؟ لو ديكروشاج هو انه الروتور ما كيبقاش يتحكم فيه داك لو شون مانيتيك تستاطيك. فوقاش ملي كيكون كتفوت ديك الزاويه ما بين لي دو لانتيراكسيون ديالهم بجوج ملي كتفوت 90 درجه. دونك شنو كيوقع؟ لو موتور لو موتور ديكروش. يعني بحال تقول ما كيبقاش تحت السيطره ديال الستاتور. شنو كيوقع ليه؟ اون فوا ما كيبقاش تحت السيطره شنو كيدور؟ سي لو شون مانيتيك. دونك كيبقى يخفف السرعه حتى كيفوت وكيحبس لنا لو موتور. دونك هذا الموتور سانكرون معروف بهذا الفينومين هذا ديال لو ديكروشاج. دونك شنو كنديروا باش ما نحلوش هذا المشكل؟ ديما غادي تشوفوا الاستعمالات ديال لي موتور كيكونوا استعمالات افيك اسيرفيسمون. شنو هو اسيرفيسمون؟ في داخل فيه شويه ديال
ديال l'automatisation. علاش؟ باش كنحاولوا ديك لا بوزيسيون ديال الشون، هذاك ديك الطيطه اللي قلنا ديك الزاويه ما بين لي دو الشون مانيتيك، كنحاولوا حنا نتحكموا فيها ما تفوتش لينا 90. علاش؟ باش ما يسكتش الموتور. دونك هذا سي ان بروبليم اللي كاين في لي موتور سينكرون، مي الي ريغلي دابا مع الالكترونيك دو بويسونس اكسيتيرا، حتى افيك لي زوندولور وكذا كنقدروا نتحكموا في لو فونكسيونمون ديال الموتور. هادشي علاش كتلقاو حتى مشيتو تقلبوا في لي زيكزارسيس، لا plupart des cas vous allez trouver des exercices des alternatives. Rarement فين غتلقى un exercice ديال الموتور. OK. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. Voilà, merci.